Okay, women's bakbakan diri sa Ilocano at Kalunasan, Cebu City. Kaanam. Ay, babaw, kinitos. Babaw. Okay, women's bakbakan na to diri sa Ilocana, Kalunasan, Cebu City. Team San Jose Bulho versus team Cebu City. Servisyo Ruby. Bola sa team Cebu City. Servisyo Charmin. Lalobo. Kalay, puspos na. Bang. Tuag siksi Pansyan. Ono na sa team Cebu City. Ono 3 servisyo. Charmin. Ayan, ginagani ni Joanna. Tip ini Joanna, good item. 2-3 na. 2-3 sa atong game na. Women's bakbakan diri sa Ilocana, Kalunasan, Cebu City. Okay na itong bakbakan diri, double bakbakan ya. Women's na men's bakbakan. Sponsored nila ni Barangay Captain Honorable Litoy Sinisa, Konsehal Honorable Silso Gabunada o Konsehal Honorable Dilio Iway. Mao na ito mga sponsor. Organizer na ito dire sila si Manuel Gonzalez, sila si Mani o si Anyar Arbal. Mao na itong organizer. And then sa Ryan Ruby Promotion aka Busagak. Igualis race na. Servisyo Charmin. La, kaniya kuha pa Lindy. Ilobo ni Fransyan. Puspos nagmayo. Si Charmin la, kuha. Dirigata ni Kalay. Sabit si Kalay. Sa Tris. Kini para 4 na sa team San Jose Bulho. Sugat tira Lindy. Kipunan pa yung Kalay. Lindy na sad. Gihatag. Puspusan Ruby. Bali si Joanna. Igualis 4 na sa atong game 1 of the best of 3. 50-50 match up niya. Gini nga ito ang women's bakbakan. Baot kayo ng 2 ka teams. Servisyo ila. Charmin. Ila. Kuha pa. Sound. Bang. Butangan si Kalay. Kuha. Nasagang ni Kalay. Charmin. Wana. Burak na dito. Counter sa Kalay. Push-push ang balas Kalay. Bang. Butang pa ito na. Inside. Shot coming from team San Jose Bulho. Landing cleanly. Pasok na pasok. 5-4 na mga kabults. 5-4 sa atong game 1 Game 1 pa, wala. Init na 2 ka team ha. Binahugay na sakto. Okay, bola sa team San Jose Bulho. Okay, back to the ball game. Servisyo ila. 5-4 atong score. Joanna sumablay. Size 4, change scored. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antonic Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, 1 nailain pa. Arnoco Ono Disco Mobile. O gang din sa lublak diya sa Ilaya Dumanog for your construction needs. Servisyo ila. Para si Tenani sa team Bulho. Post si Janice. I-counter si Sherman. Lindy. Ruby. Ay, sabit si Ruby. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Lindy. On the way.
Out ball, too strong for Lindy. Side out, side out. Ball position sa team San Jose Bulho. Ay, bulat ko nga. Awal. Servisyo Janice. Tara, gihatag Charmin. 360 shot. Ang galing. Bang! Kuha gigagipinsang Janice. Ay, bang! Tara, mayarag na. Francian, wanak. Uplok ang bulan. Francian. 4-6 ang atong score. 4-6 mula sa team Cebu City. Servisyo ni Kalay. Janice, nakapospos. Perting auta. 5-6 na, 5-6. Bola lang yapon sa team Cebu City. Servisyo Kalay. Janice. Sagdang. Wah, pabutang Ruby. Nakakuha pa ang team Cebu City. Ila. Ini, binahugay na ni. Bang! Binabhan na. Kuha pa ang ila. Bayay! For the kill si Joanna. Sabi si Francian. Servisyo Kalay. Lubo. Pikan Janice. Joanna striking. Ayaw, bante kamay. Good item. City size. 1 point lead in favor of team Cebu City sa atong game 1. Women's magbakan diri sa Lucana. Out ball. Si Kalay ano go na. City size. Bola sa ating San Jose Bulho. Servisyo Francian. Lindy. Ay, ila. Sumablay. Bola sa team Cebu City. Servisyo Joanna. Ila. Kausara tirahin ni Ila. Wana. Wa kareak ang team Cebu City. Ay, Francian, kuha. Dihatag dito sa second line. Ay, Kalay. Buga ni Kalay. Ang depensa sa team San Jose Bulho. Side out. City size. 1 point. Ball game in favor of team Cebu City. Servisyo Charmin. Janice. Answer by out. Okay, igot na rin. Igo ato piang-piang na. Bali-bali na. Naon ako kay servisyo ila. Out ball. Side out. Here comes Lindy para 8 na. Robby. Hinduta pagka-pleasing ni Robby. Ay, walang katao-tao ang team Cebu City. Servisyo Janice. Charmin. Out ball. Bola sa team San Jose Bulho. Lindy, let it fly. Big hand in. Heavy shot. Coming from Ruby. Durog ang team Cebu City. 8. Ilan na? 8 City na? 8 City. Milabaw na ang team San Jose Bulho sa atong game 1 ha. Last 4 na. Charmin. Yay si Janice. 8 City. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kalay. Janice. Tara. Ipunan pa yung Janice oh. Janice lang yapon. Ang tumbang ni Kalay. Ila. Ikin siya Kalay atong higayon na. Bulang ilaw na. Servisyo Francian. Point. Pasunod Jaro. Pilay. 9 City na. 9 City. Servisyo Francian. Anda, patay na. Gis. Last 2 na. Ang team San Jose Bulho. Atong game 1 ha. Game 1 sa Bishop 3. Servisyo Francian. Lindy. Ay. Sakto kasaplas ni Janice. Janice na sad. Kalay.
Wala! Out na yun. Ang pamatay po ng tira ni Kalay. Sure na, sure. Out ball. Last ball, on sina. For the win na. Sa game 1 ang team San Jose Bulok. Service yung Pransan para daw sa game 1. Hindi, sagang. Dila, bang! Dito bag ni Duana. Pun ang Rubela. Out ball. Down na ang team San Jose Bulok sa atong game 1 na. At ang ninyo atong game 2.